Yan, ito na po yung adobo natin. Yan o, kulong-kulo na yung adobo natin. Adobong baboy, simpleng luto lang to mga idol. Yan, lutong bahay lang. Yan, yan, kulong-kulo na yung adobo nating baboy. Yan. Yan. Idol. Ihipan natin yung usok. Yan. Yan po yung adobo nating baboy mga idol. Kulong-kulo na siya. Yan o. Yan. Yan. Yan siya mga idol. Tikman natin mga idol. Okay, tamang-tama mga idol, tamang-tama lang yung lasa nya. Bali, pakuluin pa natin yan. Yan, kulong-kulo pa siya mga idol. Yan, adobong baboy. Yan. Yan, shout out pala ni Mama Wilma. Shout out ni Mama, amping da kanunay ma. Mama Wilma, yan. Shout out daw, sabi ni Austin ma. Yan. Yan. Yan dito lang mga idol. Luto na yung, anong lapit na maluto yung ano natin. Palambutin pa natin yung karne. Tapos yung sabaw, pabawasan pa natin. Yan, abang-abang lang mga idol. Yan, bali hanggang dito na lang. Bye bye, God bless. See you next live mga idol. Bye bye, God bless. See you next video. Bye bye. Live tuloy na panggit ko. Yan, hanggang dito na lang. Bye bye, God bless po.